awsani bika amiril maqalidi wa basiha. Inde fuɗɗorde inde o poste patron de ɗum ko Allah wajjinɓinɗo e men yiɗirgol leydi men ndin wurnitugol martabaji men dagi ɗiɗi wa basiha femmina ɗi fof anda. Au nom d'Allah qui nous impose l'amour de la patrie en développant nos cultures et en les boostant. Brothers and sisters, know that no place like home and by Musipan, Wandema, Wanamuma, on Allah Simoyadi, l'Islam, Wakamaka di Allah et Aduna. Wakala Allah Dali, la yukhayyiru lama bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Wo Allah no waɗi nema teddungal e men o changeta ɗum ɗon ha changé enen kadi jikku men moƴƴo mo marɗi mo tuma wo hawtuɗa naamuji ma ɗi Allah newni o waɗe ɗi andu a majji a perdi a haɗide joni Allah o changea nema mo waɗannoma. Il dit qu'il ne changera pas la valeur d'une société donnée avant son déracinement culturel. Ko ayiye joni gonko wiyete naamuji ko conci yottiɗi woni gorko woni debbo ɗon ɗo conci juɗɗo surloji mo kono yi joni sukaɓe ɓen koɓe waɗata yenkis yaɗa criss cross jeɓe woko buton jeɓe yeeso ga ɗe wontu ɓaaw ɓe watta ɓoyler eyi wiyamo Mouhamadou Moustapha o wi to musto Ibrahima fota finere ala ɗum ko Ibro Zainabu ɓenna laze ko laze taw si laze barka ta c'est change tout moƴƴere nde Allah waɗi men nden o change e teddungal ngal o waɗani en ngal ndaare tun wano ɗo min si min mike ɗo mi yehi hay siko layawde Conakry men paani koyama tinde asimi arti haray de ko be ɗaɓɓon sosojo ko nantina haray mi townitike ɗum noon kadi ɗon hakke ko nden pullo tu wondi e nden ɗon falgere ndaar o musidɗo men maninkajo ko haala makko kan ndaar o sosojo forestier jon ko haala makko anko Allah walle tutaɗa mari harfere haala goɗɗo go ko wolata a tertike haala ma ko biɗon kadi wata a yakitore haray a tertoto leñol ma ngol no habbaka tertoɗa dina maɗa haray ko ɗum hikkitata hawka en ɗan fof tertoɗa ɓay haray a tomintinike ndaare wano burkinaɓe ɓen ɗon noon no ɓuri africain fof yiɗugol woyon ko ɗi leppi maɓɓe ɓay kamɓe ko hottollo ɓe moƴƴinta président on wonɗo conseil de ministre ka bureau woni ɓe yawde Europe ɓe yawde États-Unis kamɓe woni ɓe yaadawo ko ɗi leppi maɓɓe ɓe ñoyi façon ɗum ɗon on andi ko naamu jokketeɗo ɓen ɗon on andi ɓe hawkata leydi maɓɓe ni par ce que ɓe anditi ɗum ɗon ko ɗum jokki ɗo andi o sénégalais jo kadi haala makko kan ko satti ko sénégalais tout ɗum haala ɗuɗu ka ala sa yehi ka bureau makko sina taw feere wo ala be wolon haala go a nanata olof ko ɗum ɗon si ɓe wowlitta haala go sina hay ka bureau ko haala maɓɓe kamɓe won sa hawti do naamu ma mo Allah dagini o min alde bidaaji ɗin kono andu haray a haɓi diki san e Allah warif man anta wahfazhu watta yila anda ko a hombo reenoɗa e mo wonɗa on e muɗum dankitoɗa konko wonɗa e mum ko tawruɗa mawɓe maɓen konko dagi kon fou sache qui tu es et sauvegarde ça qala sallallahu alayhi wa sallam hubbul watani min al iman Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki wo yiɗugol leydi mum ɗin no jeeya e gonɗingol Allah par ce que ara ya anditi wondema ko Allah tewi par ce que bawgal makko o waɗuma e ndin ɗon leydi donc yiɗugol ndin ɗon ko gonɗingol koddumi e Allah anana adna Guinée anana e ɓenna ko sénégalais on tigi jammito sénégalais gabonais ni e ni kono hombo hande a jindata adna min mi jindali bu kono yer ko mi kon hande mi nana goɗɗo no wito Guinée un sénégalais no wito Guinée malien no wito ko ene wite ko gabonais ko sénégalais ko malien jammitode ni ko congolais hara hiɗa acciti on hoore ma iɗa wi ɗum ɗo yona ko Allah hokkuma ko tawi ɗum ɗon an a hana e ɗum. Le messager d'Allah dit qu'aimer sa patrie est une foi en Allah. Wa qila
jango be wi illam ta'rif ayna tazabu ala dalli irafman min ayna anta postawi anda kayata kono bete anduka iruda on bete anduka iruda on anda ko a hombo. Les penseurs disent que si tu ne sais pas où tu vas, au moins sache d'où tu viens. Ni wa dialon, wosa anda kayata on, kono ibo dialon anduka iruda on. Donc ta hauku hore ma, ta hauku lenyol ma, ta hauku le dimani. Sabi tu oyi goddo gomoti ina hala fi leydi mundi namu makko ande o ko taki o endam o haajetake e musidal mum e leydi mundi hara o haaja so hawki tu ko Allah yedi mo ko ande hina huto te do wato kontu e on do la natrukil awla mata tutawina waten accu o mondialisation ko tawata wano fondo do journaliste do mo film de la do tawa dum do no yaltiri do bugike be États-Unis ya ila be Londres ya ila partout ya ila waten ger mon dum jibita en kadi itta en e ko wonde e mun ko mondialisation ko tawata fo woni no bure wotere hay sen badon won badonira ko no hide wondi fo hide faamu ya ten ger mon dum do jibita parce que wona ta go dum wosina o gine yendo mo Allah wadi imufindima nikibete yora hay goto awona tasina o gine yendo mo wonda sanja ta wa ta disidi da nationalité haronka comme a gine mon frère ko ko cha do ko yonda yedditu dega ko inda ko ka yedditu go dum non ka di fa gindama a perdre complètement. Ne laissons pas la mondialisation nous déraciner, faire de nous des aliénés culturels. Abukioki, wuri bogi mufindi masonyera ko sak ko juti wo ko juti juddere wona ta nora ka dembian ko dum ko juddere de mebito wonde wona ta no ko leggal be wona ta de nyol awa wona ta sénégalais awon ta gabonais awona ta ivoirien ko sak wo ko sati ko guinéen do wona ta yibule dimani no wolda yalla bay Allah wadi ko do jeya ففي ثبوت استمساك مقيدك تستقدم لوطنك كوندر تشاتاغول ما دومو داي تشاتاغول نامو جلي ديماندي كدو وداتا ها غولا نا لي ديماندي ولا كوركا وداندي ولا تخدم هرا كوركا ليني وتتساءل ماذا فعلت له ماذا فعل لك ميجي تودا اني كوندو مي ودا مي ليدي اندي هرا ina ya miji de كوندو ليدي اندي wadantama wadamma ko ya andi tu wanda ma ko an wadanta ndi leyti ma goddum ko an kayri ndi gollanta hore ma sikine ndo be wi kalina min gine vraiment ya fol ni hajaka ko république gasata république ko république je on gasata ko no gere non gasa parce wona ta no ku goje ya be no ku ko sa chati je do e namuma awi mi hawkata ko chabe mi hawkata gine ya gal anga ko ende dum do wa wata kurka da de leydi ma ni ngara kurka yini lando da hore ma landi to da ko dum mi wada ni di leydi abay ko mi ma yowo hara alanda ki ko dum kay ni wada masimo be wi dum ko hara ko hombo don golla da si gine jo be wi gine mum o wada nali dum goddo ko dum woyi mignon ko ni mérite de ko won den do ko ni den hande mun den gine ko bay tu ono wa ta ma ku de ka juli rega ko no pele den tampi bene ko ni ka di menta o gine do bene le ko men chofo e do wo be do fotta di no andi tampere ne gine tampi ba wo do ne ado mene men jandi aba ko no anni e men o mo ya en hajaka mo be ko sinna lamina ma no go no wujjude don tefa lando tafisi ko janno l'école on do ƴetta livre ji ko addana pay koy fot o yeeyita pay koy aye janno o no be ara 9h 10h maître madame de bay ko leto ma maître mabbe ella wo ala dum fo no jeya e tilfu go leydi ni ko do wadi min o yiyay janno wo l'école anana moya wo minani janno l'école no ya wo ouvrir l'ardoise. Ouvrez le cahier, ouvrez l'ardoise. Vous dites ardoise, on va ouvrir le cahier. Oui, mine à la page combien? Page où vous dites ardoise. Tu vois que où tu es mis? Quand il y a un extérieur où les Français, niet, mout,
avec comme professeur anglais tant lumbuke du sa woli afili totako avia de tundo anko ekitoto na do ya wi ko professeur docteur be de yi ko be gera ta ingo ko ni fe ndo de ko ene non fabi du ko more mi en change situation mo douana de wonde mo on alla change ne ma mo wa yeme ani non docteur do wo go de heli na ba kamsa eni ko yo platre do be kanko ko yo platre adda on be jeti on de platri on addu do ya on do tu do mo kalaptan o ni ko ni hela ni no ko mina angel be ko go redu tu on e platri mo ya wa mule la e platri do tu do ya on ender on do na laptan tijiri goddo ari ko ngandal ko yo taje do porto do wi okay joni men treti ngal do ko ngal taje to minni do yawde bayni dana no kimi dano be ari be ko nanangal taje teno be taji nyama ngal mais c'est pas où est-ce que nous allons et goddo si docteur de nyawdi go wari mo ko wi ko tunga yahe ka morgo hisano c'est tout lede lutu de den go dum sama kala ala dum a ye naka biahane ko fure on ka morgo tu mo ye utay tu vois docteur de yurmetake pharmacien de yurmetake o mécanicien de yurmetake taye do hulata alla ender ko gollata ko bien sûr exception itintina kono ko buri de ko ni wurete mo be no faaku de oye mo be ay o do docteur jari woni okay joni woni bimbi waro woni okay mo mema ko ingangal tu kono andi be mari hakki on dara woni me suma monsieur docteur va venir derrière woni ko vous avez amputé quel pied ko ingal mongal tadilo beni ko nyama ngal ni non de Dieu c'est le pied gauche que je vous ai dit de couper on coupe nyama ngal tay ko nanangal couper ngal le bay gangrénique en cancer nangi ngal tay ko bengal ko couper coupa tout moment tu vois ko ni woni be la be do en 85 wo Peru no do goddo be acci sizo je den kander be fel o musa ya waroi be tay ke anda be nyo be udditu ha be gayni be nyorti tout sizo je den na do tetiki ni moment ko ni wure be c'est comme ça ko enen tout non wa ini donc non kan ni ton chef d'état do ata arrange de tout tant que en fait wa du goddo almani jowajo to do wawata dum o tampudo nyawdirte do lette on wawata ko demo de wada prise de conscience anda Allah anda banu adama ko Allah teddini banu adama changer ngoji kuma sina en fudi waten mulli to ta fusay waten même minota ay en tum en changeani jikumen ko ni min kun hasane ndo on voyi do modi mécanicien maçon docteur so ari ka an yer ko mi gaynanta ko bili yeddo ho adda mbudi c'est ça doa nun ko ngasa tani nani tumengu yande sina dulancho ini masawi wayni lo todi do amina ko no arduda ya mi seppu mina inan ko nyano arduda no yam ko fi Allah do bay gol Allah mina wala duman kali so mo be emen ko ni jokiri donc un temps pas tant que échange mon frère. C'est dans la constance de ton attachement à ta culture que tu serviras ton pays sans s'en servir et que tu te demanderas qu'est-ce que tu as fait pour lui et non ce qu'il a fait pour toi. Mon frère, que ton organisme soit constitué par des fibres patriotiques. Kun mu ina wonu wado yimbebe la muzian wata sonju yimbebe kun shamila wonu mobo la mufariga wata lantu yimbebe wadindira be anko yo de tout wela tama soit coupable soit capable et non coupable mentor et non menteur hibu kula manya ishu fi baladika yidu kala wuru do ka yeidi maa akana muwatina au khariba woni ko taka jogine jo woni ko kodo atelon na aduna ando tako di no one knows tomorrow, brothers and sisters. Encourage tous ceux qui vivent dans ton pays, citoyens ou étrangers. Fahabibil muwatin yanahu akhuka yidu
dina yen jom hodi du'a on maninka soso kisi gerse wonto kadu yanke jobbo yanke uro perejo wondo yidumo ayra ko musidoma wa antum mudanuna anta ishu ma an fi sarai wa darai alla fali on hodi dugol wuri dugol e nder newende e nder hekta e sattende ko be wuri don kullu fi kulli mahalli wa yawmi kawoni e nyande ko be wuri do yel ko Allah hoddira ramma ko wala hama jokke en na do no woni en adda ko dum fewndi do ko dum mali si hewti goddo ka arrangea mo mali ka arrangea goddo mo labe mo lando konto ko labe ko jamfante no mi tawa ma ene ko mudde ne konto fewda ko haajube ma do mi yata ka be ma men be fala kala ay ko ni woni de timmo fala ka timbi fala ka tumbo dira ko ni konto fala ka no yurmi wallahi no yurmi et si wa no se du de monsieur atani o do jikku. Cher frère, aime ton compatriote puisqu'il est ton frère. Vous êtes condamnés à vivre ensemble dans l'aisance et la misère, partout et toujours. Voilà ti fil kharibi annahu daifuka. Dan kono o kadi kodo. Bayra ko kodo ma ko janano kono andu ko kodo ma. Allah addimo kaledi ma Allah teste te woni. Fi kulli ma taf'aluhu anta fi tajribati. Kala ko wadata ko andu Allah teste te woni. Kala ko woni kon tu es dans l'épreuve d'Allah. Hay Allah ndare te woni. Goddo wete no do François Liberia o yennay no jallo goddo no don no udditi boutique ta ko makko ay on andi kambe ko fudditi tunde na I born here I grew here I die here ko do mi jibina ko do mi jandata ko do mi mayata jallo we no one knows tomorrow day Francis goddo anda fi aduna be only me my country is sweet I don't move from mledandi no mi bujata feti no Liberia o jago kanyu ko hebi to wonu dogde ati dar ni timbi villa mi labanji oni boss do ni sai ku joka juni de eka ate fo o kel di mo adi magazinji bay feti Francis Arthur Arigani jaka so di masinyo irlo di mobile jijimbi mo waki o tum bayo yi villa ila bango supiti ner to tum o tay jallo Oni Jallo it's you, Jallo ni Francis it's you, kwani Jallo kwani François. Ai. Oni ni yeti no ma aduna wela fo ni kono mi ni yotto ta ko mapsa ko ni hadi Allah. Joni baru o masin. Parce que ni otu go linje dum mapsa taga baru o masin gere ndari no hoda kan do ndara no situation ma on change. Vous voyez? Nous ayatun bayinatun li wujudillah ko sedeji feñu di wonde Allah no woda ko dali ko fo ko ya renu e le rafi atelon nade amukoloma dunya amukoloma ken xam aduna. Sois tendre à l'égard de l'étranger puisque tu es son hôte. Adama denu bedu manye mindo itebanu adama taga o wotaga o hinovela wa sallallahu alaihi wasallam ala nela ro maki al mu'minu man yukrim daifahu li kamali imanihi woko yete gom in tigi ko teddino ko do makko fi won ko fi yo limanu makonti musa wiki tuke tun ko do wodo ka leedi mo andu o limanu ma boni parce que ya andu ko Allah hoddiri fawndo don o addimo ka leedi do o wona ha li Allah hoddiri les say non ajaba tun haraina agondi Maman Salisi lui dit que le vrai croyant c'est celui qui honore son hôte pour que soit complet sa foi en Allah. No one knows tomorrow. Ikabi lon kono imasi ni lon hande hida andi ko fendi kon kono anda jangode dunya mu kono made. No one knows tomorrow. Ken kham aduna bi wa qala al mu'min haqqan yaqtadi al ansarina nahwa al muhajirina woko woni kom do tigi ko nyembo wo yimbe Madina ben ko be wernuno yimbe Makka ben ko ben on adi fi dina Allah kan on akkiti galleji mon plantation di magasin di tout on adi ka amen goddo wiya be ngum kanko mo Madina al ansar o wallo be benno ansarullah wallo be dina Allah kan ben na joni be ngwa en haba fus kono fi e ngebu baraji Allah na de aljanna akki divorce enen dido mi jamana ma o gorko ardo iwri Makka o heba no tabitira o hara o tari ka hefere mo gondi do be woni rani nandi de goddo dire dum do mon frère ani do
benka usajo yo be ajitu nena kuta tika endon ndar zido ça connaît le Muhammad Maki konon doit ewa ibe. Il dit que le vrai croyant est celui qui imite les Médinois envers ceux qui ont fait lésir vers eux. Tamondire walidire beni bolo koini kelente kabata la hondu turu wa wata yetu de haire kosati wo kosati. One finger will ever never take a stone hondu turu mukwa wata yetu de haire. Donc tamondire walidire kosi ada wonde ko joni awete sur le régulier la kara Airways kabalanga boti woni podo woni ta kanjo welde de yurmo ko don tun itortende mone mayde e rewgol al kullu mustahiqun bil ikram woni janano woni ta kanjo woni miskin woni galo jangudo maddudo mo beno handi e teddunga chacun mérite l'honneur al karamu lukhatu yafanu hasum wa yaraha umyu wo teddinegol wo dum ko haala faadudo nanay dum anday no teddinede mbobo bundo yi ay dum don anday no teddinede donc jeru jogoda mo be ka o hani joge do mi filo to wimi teddungal ko haala paho nanay kan haala ko hunde kadi kono bundo yi ayne mo be so ay understand hino teddinede. L'honneur est une langue que le sourd entend et que l'aveugle voit. And kindness is a language deaf can hear it, dumb can see it. Fakalamu muhatam famustalahum ko hunde ko hala halda ka fotana wonde ma teddungal a heba teddungal ngatun andangal manki tun etele ngodo anda on fotana. C'est un langage codé, une télépathie. Allah dali wo wata townito Allah da inna mene ay ko mene ngorito to bosito ay wenye wimo an wo kan ko rito be kullu man takabbara haraka kala mawni tini do nyembi mo sunna woni inna mene jalna kume wadi o shuuban leji wadaba ila e gori li ko fita arafu yon andi tindir tun hara goddo tigali ya ay mum e bandirawo mum inna pellet akama ko burdo teddude mom o indalla e Allah ta ko burdo hulde Allah o sele yanke jo bura yette badi yette jallo bura yette so kuya tejo bura suma hay god e fok men ko buri teddude men ka Allah ko burdo hulde Allah mon frère. Terto wona simple iyere la ji. Calm down my brother. Jipo ujupina hore ma gera wura yirku wura ta ko ngara ina ya ka le problem ta da burma nyande plafonir rapide. Dieu dit qu'on a fait de vous des peuples et tribus pour que vous vous reconnaissiez. Le plus pieux demeure le plus généreux. Biduni mutami manantaya joni si o jama tawa kanko a hombo ko joni wuri mo ngandi mimi jabata wiete ustaz mi wuri dum don kadi kwa ko elaji termo ustaz teacher kasetto do be no awde computer be ba nay lam kan on hala fo on titre yi don fo ko ita no titre ni da go el has ustaz teacher terno balde kala non ko mi habbi do naado e golle gaburu mi nyola mi landi be pija non mo lokka si en dehors de la société tu es qui quoi hombo si jama on tawa ina imingol fure jala jihadi ko mo marno jawdi de ngandi dikale malboro kanko jeero do exclusivité o dinero tayo hajaka yimbe ben haji wada jetta mbudi o naba o jonna kanko yahata fo fottani mo dai awdu be ni mo enen kadi herse e molli da yo haaju o arata ko buuti tumo na batene kadi bayna hege wara en accen dum yahugol ka haaju makko do fo fottani dum 10 heures yoni o yani hay goto o wendi o tay ala no fuddi to dai nyede mo jettuno de kanisanje makko kambe jo nabi dum ka prison dum o nabi e der quartier jidi wara e julide o jonna be do dum o wari o jonni wadi bebe donc o ya andi sans la société tu n'es rien.
بدون المجتمع لست على شيء ولست شيئا يا أخي هاي كوافوسي جو ستالي جماعة انتوا يا أستاذ أميد نوال خطبة أستاذ أميد نوال خطبة كاكو نوني ووالي دلان خطبة سمارا لوكو يومي أولوتون اتقوا الله لألا قوتوا على قا kono wawi ni woni wawi ndela ni kono ni karamo ko am parce que si mi on mi excito mi tinya mi wowla parce que la ren ko yibbe alla wi woni yewtude min ni do joni juma a goto tippa do ko min tu ngare on to woni almani o chauffeur jon on gollude hakkunde do e Conakry ko passage o lay sinama o kata essence dogato ustaz mi dara taro musibe julde ande kadi alla ne onani en fottudo waajo ni tala ndon don goto ala awa ay do jippina hore ma mon frère tedda welda e alla sina tun alla yota e teddingal ngal wade maga wonta tous yo respecta dum don keto rabbana ko ayo do ma men nasan kam de jeeju dema narju kam de multu dema antu sabbita ya tabintin addama sata welugol wondigal fi qulubina ka be dame ulina tahaba fi weldu wa tukila nanara na ena aljannata nada min aljanna bi ummatika ya umara alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah al-malik al-wahid al-qahhar alhamdulillah shakur alhamid ikhwani koyo musipia tazakkaru andite anna kulla nasi maqalidihi kala anditudo yejjitudo namu mo alla wada nimo yurmondira jokkere enda mo wattiti porto kanko goddo kodo nata taka mimi anda ka mi anda be do mi ko be ngani bikko yanko e plan nganyiri dum yandi be sanja lam programme kala yejjitudo on do namu yurjani yan sa islam no tangina kadi ka yejjita l'islam makon wa watana wo yejjita lendi makoni. Celui qui oublie sa culture est attendu à oublier sa religion et sa patrie. Wahuwa alamatu kusrani fi daraini. Yedditu gonno ko hani wadde kon ko dum woni mande on tigi perdi adna elaka. Ankama naya yi musido ma tampudo hino ari. Adjabata il nous dérange pas, c'est pas ça. Non, non, je ne peux pas, tu vois quoi? Il me déprogramme. Aïe. Yi agodo ani da kautol ma tona vitre yimbe be no yahude be tora ma hibe le nange ma nibi tawa haisa na bo yide abe data carburant fi dundo kono via no anga yo avanta yimbe be ils vont même salir ma voiture be tout ni na la voiture si on la récupérer ma salisima atawai beore jabata atuona banu adama baina akulli won banu adama ju yurmete ara vicha belote wonu ena yandi afoi an atagi horema an anda sikudelani wa kullu shabi wa magladi jama be no marinamu wa jama be ko dundo hani tokude ça sera le labyrinthe de sacré des ondes dans les deux mondes, à chaque peuple sa culture. Ni ka internet goddo wiwo ko yo yimbe ben mo borno chonti namu ko tawde ngako wada leppi wara ko du yarata idi jula goddo go wiwo dum ko bida wo dum hana jokkugol namu leydi mundi ko wina ko bonnata l'islam dum ina ko armi be hay journaliste jo wowludo on wi vraiment dum do hewta ka wiye ko bida be yenni hay on do ina non joni non info e watoto bazen Bamako dum don hina bida kono yi goddo yi e watto leppi e pourto ma o forestier jo wada chonki mundi ma maninga jo ma soso jo ala ko yenni wowludo dum don ay ko dum do watta da hore men goddo ko tuma yahuda e ukkitida e aduna on yida to mo pourto ko don anda da wonde ma dum ko mande labande nene par exemple na wongo raciste kono wano maka aye mo yida mo puto ro pa la te fude pa on jara mbeke dan konto e men ka futa e futa o voyez ko signe non hina ko harmino
ɗum e wonde kadi na yawi kala mo waɗali puutoru woni ko manikajo sosojo on ɗon ko fusijo hina noon kadi ma ko pullo ko no waɗata puutoru on ko fusi kono noon ko e andu ko naamu moƴƴo ɗum ɗum ɓamta e dar jamenu ko ɗum yimɓe ɓen anditidirta e ka jananiri magladi wattani sakino fi ɓullubi wa nufusi ƴawmihi naamu leydi noon ko hoɗata ko ka nder ɓerɗe wonkiji yimɓe ɗon ɓe say ɓe yiɗi leydi maɓɓe ndin ɓe jokka on naamu ndaare tum a nanayi hymne national ino waɗe partout nde ballon no joué maka woni o tawa haajaka kono ndo ɓe fuɗɗori hymne national guine o say ko a guineyenjo tigi tigi yiɗɗo leydi maɗa tawi ɗum ɗo no yurde no foti awa ko ɗum fof woni naamu omo geyi no mari ko droit tambitaɓe jokka hara ena kadi ko sendata en ka leydi ka. They said that a nation's culture resides in the heart and soul of its people. In sum bila magladin ka jamali bila hututi. Wo tagaɗo mo ala naamu ko jokka ino wawi wa mbam puccu wandi puccu wodi mbam puccu no wodi kono hara mbaɗɗon ala bitti bitti dane e ɓale donc hara ina fusjo goɗɗo si ala naamu tun andi ko fusjo hara ino wawi wa mbam puccu hara ala bitti bitti anda si ko puccu anda si ko mbabba dari e siko hulɗi ko min miɗo mari musidɗo frère do an grand frère do an tigi o hettino moƴƴa ala tawi ko ala so komo golla Liberia so nawnino ko hélicoptère darata ɓe ƴetta mo ɓe naɓa London ma Amérique kono tawi menen de o haajaka yamen o haajaka e pullo fulɓe no tarta ɗon e makiti e ɗuma o tefa tawa yahataji maɓɓe na bise min komi occupé ɗo quoi am working for Firestone mi komi occupé ono o tikkananoma ga goɗɗo goo yupullo ma kine go fiyo yo men hebu no men hettiramo ora ɗo wontiji sannan ɗuɗo mon artida e makko hande o hewti pika ga fuuta ɗo nabe ɗo o ala ɗo cuuɗo wonino darnataga am not a slave for nobody na maccuɗo ay goto bo menen arina yo darnan men naata ɗon men goɗa ɓay kanko artata guide wallahi allah artirimo no yeɓude mo zonno koga garle ɓe makko o woni tina mi fettini mini ko ka danki ɓe makko o walata wala oɗo toon oyen watta yila mon frère ye laafi wata hawtuka ma wata jaɓata ko ɓeddi ko nuisi hara ya haɗi biya allah wi ko anga ɓe wojjo jamma wiɗo jeydata ɓayɗa hetti allah tesnete woni ɗon noon sans culture est comme une zèbre sans bande. A man without culture is like a zebra without the strike. Waka bikrin bila zawji goɗɗo mo ala naamu ala ko heɓi toto kañum no wawi wa jiwo mo ala moodi waka hadiqati bila hisni no wawi wa jarde mo ala hokko haɗa e teddugal ala enni. A man without culture is like a girl without husband, is like a garden without fence. C'est comme une fille sans époux, un verger sans clôture. Shabu bila ma'arifati madini si jama anda tarika mun feɗɗi ɗon wa asli anda lasilanka ko makkongo wa makladi anda naamu mum on ka shajarati noy wa leggal bila uɗuɗingal ala ɗaɗi haray garanti ala ko ɓe anda ko feɗɗi kon ene ko ɓe ɗo naɓi duno e ɓen ko ɓe ɗo yanganino liskan ko ɓe ɗo gollano leydi ndi samori alpha yaya ainsi de suite ko wayitata ko ɓe anda hoorema si ɓe anda tarika ma e lasilankaku mangu e naamu ma on si wona goɗɗo sina arayiɗa waɗi tun wa leggal ngal ala ɗaɗi. On dit qu'un peuple qui ignore son passé, son origine, sa culture est comme un arbre sans racine. Kunwasi almanki bayni musidɗo am wonu yaaja balawe hara fof jowetema ɓe kaɓɓoyi ñebbe aray ɓe kaɓɓoyi gile aray waɗɓe valise de labaɗe ara fof yowe ka balawe ma am muññoɗa mursina hara ko a moƴƴuɗo anniye e kuuɗe laduna welɗo wondude muta basira wattanowo yila ko
ko feƴƴi kon e ko arata kon démocratie en fi taglibe waɗira kadi noon faamu e nder naamu ko waɗata kon wata goɗɗo kadi noon ko wadde naamu mo faalaɗa o wiya kanko wondema on alda hina julɗo ainsi de suite ko ya andu o aduna no wayi wa restaurant yaajuɗo yimɓe buy ñaama e makko woɓɓe ñaamata si ñama ko ala woɓɓe kadi ñaamata si ñama kuno ton ɓayru ko goɗɗo e mari ulcére ɓe suusata donc ya wondi non e yimɓe ɗon andita hay allah moussa makanno allah ɓe tampinila min hefeɓe ɓe ɓe lornila gonɗumila allah daali a falal mi change koddude an on hay min mi tagui ɗen ɗo min mbiyoɓe yeddan donc naya wi ko ko faaleteɗa ko tout fo faalete mo be e hoore mum mo be e hakkille mum kii soit large d'épaule, vertueux, flexible, compatible, perspicace et démocratique dans ta culture. Voilà talbisul maglada biddir. Wate ukkindir non kadi namu jiɗi e diina kam. Ɗum ɗon kadi yaada namu ko feere diina ko feere. Wono ati min mi sa yi goɗɗo no waɗi kufune goo tawina kufune mo watteteɗo suuta ɗo wata a wi wonde makam ko yina o junɗo ko kefeere ko yeddodirte o. Namu on ko feere no ɓaɗodiri e diina kan kono diina kan ala ko yeɓɓindiri ha fus. Ne confondons pas trop culture et religion. أخي بايو موسيقى أختي بايو بانديراوة لاحظ وقتا طويلا المصاب يفهم ما يعرفه واللبيب يعرف ما يقوله بقى إلى فيتو كان كوكو عندي no ko andi o faala wolde ko mo wonta marko gandal no marko hakkilo no on non timo andi ko wolata ko mo suba e oɗa non ko faala wolde o wonta donc ya munyo wona sunture sifa no wondirte noon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waɗunono ɓaye wi nelaɗo goɗɗo addayno kabine mum o ñande o hibbaka dambugal maɓɓe ɓe nokka ɓe ayinike mo ɓe nokka ɓe hibboya wonni duuɓi ñande goo nawni ɓe landi ko honɗum kaadi de ña wayi rimo yide ɓe yetaki maka na ɗum sahabajo ma sonnajo maɓɓe wi o yimɓe ɓe wi on hino nawni ɓe seeñi hiwra gonno ɓe maki ɗum musidɗo e wayrindiri ɗum ha jummenɗa wayri ɗum naɓa ndelan ɗum onni ndela ɗon onni ɗa andi mi nawnu sina lam añuma ha kami ronkata tampudema ɓe maki shafakallahu li kitabi amalaka ɗo allah ndikkine fiya continue en golle maɗa voilà ko ni wayte min noon o wonɗo wolande ɗo mi woɗɗodiri min tigi e ɗum kono ko ni do ekkitorte ñembe nelaɗo mon sere daari tum simple ha jaka o tefa daari goyo allahu ndikkine continue a golle mum ma tum lorraɓa soɓe ma on mi hibboyamo onni nelaɗo onni ma ahsanaka ma akramaka ala ko teddiriwa ma ala ko moƴƴiriwa ma onni mudda yaddaka li uslima lillahi onni fontu soke ma ngo misilmana allah o mo jokkuɗa ko o jokkete ko an jokkete woni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah way ko non wayete ɗo tijjaniyankejo kala mo jogaki jikkurwol harangol daaso biito ha ɗo ko kefer wahabiyankejo kala jogiiɗo jikkurwol ko kefer kala mo waɗa waare ko kefer où est ce que nous allons et donc on anni pina ko hani mapinden ko mapinien sayɗa mara falamo redressa bi farana ɗo ha afrique central ɓe silma piaw silmina ɓen acca o wahabiyajo e waare munde ma acca o tijjaniyankejo e jikkurwol mumgo no waɗi ko guere silminoyenga ɓen to ɓayɗen kelli enen ɗo ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɗumɗen astagfirullah subhanallah donc tertodiren ina ko hani noon woni wata si mubi abdillah accroché e dina allah kan jamia on fo ala tafarraqu ne vous dispersez pas to seedude enen miɗen en tafarraqinnoto minen min jaɓani ayi ko ɗum fewndini en ɗo mo be no jok kullu hisbin bima ladayhim farihun mo be koko jokki kon andi woni sooɓe ɗon ɗon ko fi allah en fof jokkuɓe sawi wahabiyankejo no andi tijjaniyanke no falji yo waɗir do o hen ɗo wahabi tijjaniyankejo yewtiramo doyi ma wahabiyankejo sino fajji o tijjaniyankejo yewtiramo doyi ndaara si hettayno wofa bima rahmatin minallah yintala mamadou ko chance
hebuda chance dina kan hebi si ne woranda be yimbe wala kunta fazan sa wonno nyaadu do khalizal qalbi hibbido lan faddu min hawlika e dogetero awada doyi nyaari yaata ko doyi wadata jeren yette yimbe be mo be e ko jokki ko jeren jokke lawol harayna lawol Allah molina lawol kaari jo jokkete wata won wahabiya yankejo wata won tijani yankejo won Allah yankejo jokko do mon frère damari mura bayi damari habboya gol to mun kare wanna kirka dabu ko ben findi no tama maya ya plafond monta ko pide ne nyande plafond yurba ite bodila adogata ibugima. You can't escape brothers and sisters. Ne damari golle jokku don del lorema. Remarque, le fou dit ce qu'il connaît et le Saint-Esprit connaît ce qu'il dit. Wala tarfadin adab. Ko wajeten da konno gandal wata hawkudum wal barakata e da bugol barki kadi mette wo mette ko jokkuda. Da bu mette heba gandal fonko gandal da ba kadi barki. Ne rejette jamais le savoir et la baraka. Wa in khilta anna al adaba khalun hawili jahala aidan satara. Sabi asiki jangu golgo hino satti choggu no sheri no mi jangata ese yi kadi wonu gol majjudo non kadi aye adago non do pulito se satti pai ko mino no iku jippi na brikanga nini pai ko nanno ni da fanda ni dundo tumo ni ala jangudo idi mo mako be wi wo wi kanko wo dukara mbongol no teddi ni ko no de biriki je wonde yota de kabala e ma do de do tedda big windu golonu te si le feri ko yebe oni o fa le pita non don tedda ai sa siki tunganda no satti chogu ese yi ka di majjere ndara ko non don buri ngadi linde. Si tu crois que l'éducation est chère, essaye l'ignorance et la malédiction. If you think that education is expensive, try the ignorance too. That Fazaman as ana an awamilillahi. Emba kala yanki nani do yamari Allah emba o malama wakta da bimawa izin nabi sallallahu alaihi wasallam onyemba kadi wajuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam di o wadani. Bonheur à celui qui se soumet aux exemples qui sont divines et se laisse guider par les exhortations du prophète, paix et salut sur lui. Allah Allah dali la tattabi'u subula wato jokula bi buri fatafarra bikum an sabi sako ita on kalawol al makko jokke lawol goto ngol feewu ngol welo womo ngol ko dum terto do wi gol ko shitro ko wahabiya o ko murid o ko tijani yangi jokku ko welata Allah ko wata tadib tasal al ulama lando la jangude do tadib bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyamba jokku de sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam un tinte wi gol mo wi gol yo leppi wade ko bida bidi gol no wodi ko rondi da gol di wel sindi da mon frère. Allah dit ne suivez pas d'autres chemins pour peur d'être détourné de son chemin. Ukti ko ayo bandirawa na haki rasul anil baziyati nela don de hadima abandiyagal walwa da hati awa saku yetta gol borno chonti ngani ngadi chonti wirto jima fi yo shaytani yide fi yo mawkoy masuka de hasane be ben jokke surtout no menen ngawbe mawbe hasane be mebe yidi jiwum sex nenen karamo ko be ko nenen minyon anini adana men biddo ma wa mi do fala andina no men wodo defte cewde mo hebanore ni la men men andina mo sembude de men jokka mo ben hebina c'est ça on fait une idée mon frère c'est malheureux très malheureux. Ino nga jey ngene bobo soda na biddo mo 20 sexy on na jogo do e ba ko walli toralan ni non no walli torta ni ala me e Allah gay ni gay na ko ne ni fota ni ne na miti de yangi ene kon no fi Allah to mu yete la mi walla ni kon ni ala me ci mi ala me ci ala kay ba mbudi ko ajiwo sasa sandani nen makota murondi wa wari hudo grasta sasa jiwe benno hatta be jokkame an awoni délégataire de Satan seytani yettima golle hida wadde dum an o yummirawo non namo capande je don go woni wowlude ko bi o leyga jibi o goddo jandudo wawdo sodane de sexy an kadi andu ko seytani wonda gollande
la takuni kasiyatan ariyatan fayahlika killahu wata won adem bornido kon hara hida porti ko Muhammad maki wo an sonnaji wata won bornido kon hara da porti sakko Allah halkama ko don fewni den non. Chers sœurs, le messager d'Allah t'interdit le banditisme et l'arrogance en disant ne sois pas déshabillé nu et pour peur d'être anéanti par Allah. فهو الوجدان في أنة مخيبة مدفئة مهلكة ko jokku gol ɗi jikkuji ɗi Allah e nelaɗon haɗi en jokku ko ɗum woni tagegol fiyo woni e nder tampere bonno soyinore kala ko miijiɗa kon Allah bonne kala a toroto wiya ngaɗiyo mi toro Allah ɓay tun a jokka ko jokke ko feewi kon Allah bonnay kala anniye mo yeliɗa mutfi ati ɗannina kala darja mo heɓaynoɗa mulikati bonna feere ma kala jokkuɗo ɗum ɗo ko ɗiɗo habbi. C'est cela exister dans un foutoir qui va échoir à un éteignoir trop mouroir. Allahumma ko ayo jooma narjuka meɗen jeldema la tajal lana zanban illa ghafata wa ta'akkidu men zunubu ma yafaki wala ayban illa satarta ko men bombe wata ronku surudeme wala maridan illa shafaita kala nawnan ko men dikkina memmo wala hajatan tardam illa qadaita yandi kala ko men torto ma tawa hida yidi yarli hunna huntan men haajo wala hayban illa rajata kala yahudo ronki no artiri mo e hore jammo kede bay am tusa ronkata basi wala karban illa farretahu wata accidu men e ande sina hara ittani men wa hablana okume qurrata ayuni puttu erne min azwajina telenka sonna dame wa zuriyatina e kadi dame aflafuna fatani men be fafu an yafu be najidu fil jannati min tawya be ka aljan yafa an nasulma hukan muna asnidum min bisabi iniyana lamba men ben tambito be fiyo be gollam men gine soutien nos gouvernants pour booster notre cher Guinée isa sawayna tahta lansa subbanara fataka alayna yandi al tuma men solo ikale bide mitoy ke mayuppu yurmende mande nyame wala to azimna hara le tali wa ba'da hisabi sapini men nyawdo yandi la tulkhilna illa fi jannati wa tanadu min sina al jannama kiti tambi Allah do ila al jinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.